नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्विद पवित्र कुमार पंडा आपण प्रिय चैनल एस्ट्रो रामकृष्ण को आपन को स्वागत करुछि। तबे दर्शक बंधु 2023 चली जीवो 2024 आसीबो समस्त मन रे बहुत आशा आकांक्षा को नहीं 2024 को स्वागत करिवे। समस्त मन भितरे गोटे कथा उंकी मारुथिबो ये 2024 आम पई किपरि कटिबो कौन कौन सब प्रभाव पकेब कौन भल अच्छी कौन मंद अच्छी। तेज दर्शक बंधु आसतु जानिबा मीन राशि रे ग्रह मानकर स्थिति कौन। वर्ष आरंभ देवगुरु बृहस्पति मीन राशि रे द्वितीय धन स्थान रे रहिबे। मे मास प्रथम सप्ताह रे वृष राशि को जेतोळे गमन करिवे मीन राशि रो तृतीय भाव रे वर्ष शेष करी सेपरी शनिदेव द्वादश भाव व्यभाव रे वर्ष सारा रहिबे। राहु जन्म स्थान रे लग्न बाद एकम भाव रे रहिबे। केतु महाग्रह सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन जाय भाव रे रही वर्ष शेष करिबे। तेबे दर्शक बंधु आसंतु जानिबा मीन राशि रो जीवन शैली कोन रहिबो एवं की प्रभाव पकेब। वर्ष आरंभ आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया रहिबो। वाणिज्य क्षेत्र हेउ बा कर्म क्षेत्र हेउ बहु मात्रा रे अर्थ लाभ होइबो। आशाठू अधिक लाभ करिवे। कोनोसी क्षेत्र रे यदि पूंजी निवेश करिबा को चाहुछंती ताले भल फल मिलबार जोग रहिछि। किंतु कथार टिके संयत रखନ୍ତୁ। किछि कहिबा पूर्वरु किछि करिबा पूर्वरु 100 थर भाबी देखंतु मु कोन कहिबा पई जाउछि कोन कहिबा पई जाउछि। भाबी सही कार्य करंतु। काहाकू टाण कथा कहंतु नाही। गुरुजन को कटु वाक्य कहंतु नाही। असभ्य मध्य होंतु नाही कि असभ्य व्यवहार करंतु नाही। पूर्व जदि किछि रोग थाई मुंड जनित बा पाटी जनित रोग तंटी जनित रोग गला रोग आखिर पीड़ा आखिर जल तेरे ए रोगरु मुक्त होबे उपशम पाइबार जोग रहिछि। माइंड डिस्टर्ब रहउथिले निश्चित भाबे जदि आपनकर माइंड डिस्टर्ब रहउथो घरे चिड़चिड़ापन रहउथबो एथु मध्य ए समस्या रु मुक्ति पाइबे। जदि आपण गृह पाई किछि नुआ आसवा पत्र गृहर जेकोसी आसवा पत्र हो बा पोशाक पत्र हो प्रसाधन जिनिस हो जदि क्रय करे पाई चाहुछंती ताले शुभ समय अछि। जदि आपण गाड़ी घोड़ा किनिबा पाई चाहती निश्चित भाबे शुभ फल प्राप्ति हेबे। नुआ वाणिज्य अनुष्ठान करबा को जदि चाहुछंती बा घर खंडे करबा पई चाहुछंती सेम आशा मध्य आपनकर निश्चित भाबे पूर्ण हेबो। जदि आपण एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करूछंती राज्य हो देश हो बा देश बाहर हो विदेश रे हो ताले निश्चित सक्सेस हेबे। किछि जमी बाड़ी किनिबा पाई बहुत दिन आशा थिला आपनक मन भितरे पूर्ण हेबो। धार्मिक अनुष्ठान रे मध्य किछि अर्थ खर्च होबार जोग देखा देउछि। कला साहित्य क्षेत्र रे थिबा छात्र छात्री माने बहुत भल प्रदर्शन करिवे। जदि बहुत दिन धरि संतान सुख मिलु नाही बहुत दिन विवाह परे छुआ पिलाटी होबे ताले निश्चित भावे संतान प्राप्तिर जोग रही। जदि विवाह प्रस्ताव आसु नहीं बा विवाह आसी भांगी जाउछि ताले विलंब रे जदि विवाह रे विलंब होइछि ताले निश्चित भावे आपण फल प्राप्ति हेबे। ताले एथिरे मध्य सक्सेस निश्चित भावे। किंतु दर्शक बंधु सबु कथा अलगा गोटिए कथा सत्य जे आमे जहा बुणीबा
ସେଇକୁ ହିଁ କାଟିବା। ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ଯେପରି କରିବା ଫଳ ସେହି ମାତ୍ରାରେ ସେହିପରି ପାଇବା। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ଆଗରୁ ସତର୍କତା ରହିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା। ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ୟାକୁ ଭୁଲିଯିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଜୀବନରେ ବା ଆମ ପଥର ଚଲା କୁସୁମିତ ହବ, ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 2024 ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ କିପରି କଟିବ, କଣ ଭଲ ହବ, କଣ ମନ୍ଦ ହବ, ଏକଥା ଜାଣିଲେ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦିନ, ଶନିବାର ବା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ଗୁରୁବାର, ଶନିବାର, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଶିବ ଦର୍ଶନ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ରାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ଓಂ ରାଙ୍ଗ ରାହବେ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଯଥାସଂଖ୍ୟ ସମ୍ଭବ ଯେତିକି ଆପଣ ପାରିବେ ସେତିକି ମନ୍ତ୍ର ଜପର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିକୁ ସେବା କରନ୍ତୁ, ଦାନ ଧର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଖାଦ୍ୟପେୟ ହଉ ବା ପୋଷାକ ପତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ। କାଉ କୁକୁରଙ୍କୁ କିଛି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ବଡ କଥା ହେଲା ବାପା ମା ଓ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଭଲ। ଏ ବର୍ଷଟି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମା ବାଙ୍କେଶ୍ୱରୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଏ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବର୍ଷ ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଯଦି ଆମ ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସାଇଡରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ନୋଟିଫିକେସନ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।